राष्ट्रीय राजमार्ग में डिवाइडर से टकराई कार, 4 घायल। कुल्टी थाना क्षेत्र के अंतर्गत 19 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बामना मोड़ के पास सोमवार की सुबह एक कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकरा गई, जिससे कार में सवार 4 लोगों को चोट आई। मौके पर स्थानीय लोगों की मदद से चारों को इलाज के लिए आसनसोल जिला अस्पताल लाया गया। वहीं नेशनल हाईवे के प्रतिनिधि भी मौके पर पहुंचे। उन लोगों ने बताया कि झारखंड नंबर की कार कोलकाता से झारखंड की ओर जा रही थी। इस दौरान संभवतः अनियंत्रित होने के कारण ये कार डिवाइडर से जा टकराए। इसमें 4 लोग सवार थे। पुलिस घायलों को जिला अस्पताल ले गई। ঘটনাটা হয়েছিল এই ঝাড়খণ্ড নাম্বার গাড়িটা কলকাতার দিক থেকে ধানবাদের দিকে যাচ্ছিল। গাড়িটার কোনো ড্রাইভার হয়তো সম্ভবত নিয়ন্ত্রণ হারায়, ঠিক আছে, নিয়ন্ত্রণ হারায় আমাদের ডিভাইডারে ধাক্কা মারে। 4 জন ওদের যাত্রী ছিল, ওরা মিনিমাম মানে মাইনর ইনজুরি হয়েছে। পুলিশ তাদেরকে আমাদের ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল নিয়ে গিয়েছে। আমি এনএইচআই এর তরফ থেকে হাইওয়ে ক্রেন এনে গাড়িটাকে রিকভারি করে সাইড করে দিয়েছি। এরা সম্ভবত ঝাড়খণ্ড দিকে যাচ্ছিল, গাড়িটা ঝাড়খণ্ড নাম্বার, ঝাড়খণ্ডে যাচ্ছিল ধানবাদ।